آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ دنیا بھر آج منایا گیا عالمی یوم کسان۔ پیٹھن کے BSc ایگری اور زراعتی ڈپلومہ ہولڈر ایک نوجوان کسان نے کامیاب کھیتی کے گرو بتلا کر کسانوں میں جگائی خود اعتمادی۔ آسمانی آفتوں اور سلطانی و حکومتی زیادتیوں سے مایوس کسان خودکشی پر مجبور، کون کرے گا کسانوں سے مسیحائی؟ حکومت سے متاثرہ کسان کر رہے ہیں سوال۔ گستاخ رسول رام گیری اور نیلیش رانے کی گرفتاری اور گزشتہ دنوں آئین ہند کی بے حرمتی اور نوجوان سومناتھ سوریہ ونشی کی حراستی موت کی تحقیقات اور خاطیوں کو سزا دینے کے مطالبے پر مسلم نمائندہ کونسل نے پیش کیے گورنر کے نام میمورنڈم۔ اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملے میں دوبارہ زنجیری ہڑتال شروع کرنے کا دیا انتباہ۔ دہلی کے تال کٹورہ اسٹیڈیم پر بین الاقوامی تائیکوانڈو مقابلوں میں بڑکن کے کھلاڑیوں نے جیتے 5 میڈل۔ چہار جانب کھلاڑیوں اور کوچ کی جا رہی ہے سراہنا اور دی جا رہی ہے مبارکباد۔ اور سنکرانت کا تہوار آنے سے قبل ہی شہر میں پتنگ بازی کی مچی دھوم۔ ممنوع نائلون مانجھے کا ہو رہا ہے بے دریغ استعمال۔ خطرناک نائلون مانجھے سے پیش آ رہے ہیں حادثات، انتظامیہ سے فوری توجہ کا مطالبہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اس محاورے کو ایک نوجوان نے سچ کر دکھایا۔ BSc کمپیوٹر سائنس کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد کورونا نے جب اسے نوکری سے محروم کر دیا تو اس نے شعبہ زراعت میں ڈپلومہ کیا اور اپنا سارا وقت زراعت پر دے کر ادرک کی عمدہ پیداوار کر کے مالی بحران سے باہر آ گیا۔ ناظرین، 23 دسمبر کا دن پوری دنیا میں عالمی یوم کسان کی حیثیت سے منایا جاتا ہے۔ ایک مراٹھی فلم کا ڈائیلاگ تھا کہ زراعت کے معنی زمین نہیں ہوتے بلکہ زراعت کے معنی سونا ہوتے ہیں۔ اس لیے زراعت یہ صرف فروخت کے لیے نہیں ہے بلکہ کھیتی سنبھالنے کی چیز ہوتی ہے اور اسے اپنی محنت سے مزید اپجاؤ بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ مراٹھی فلم نوردیو BSc ایگری کے ڈائیلاگ و اسٹوری کو حرف بحرف عمل میں لاتے ہوئے نمبھورا تعلقہ کنڑ کے ایک نوجوان کسان سنتوش لال گیری نے اس کھیتی کو اپنا برانڈ بنا کر دکھایا۔ اس نے اعتماد ظاہر کیا کہ اگر خواہش مضبوط ہو کہ کھیتی ہی کرنا ہے تو دنیا بھر میں کہیں بھی جا کر کھیتی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کا پیغام اس نے نوجوان کسانوں کو دیا ہے۔ اس نے کھیتی اور کاشتکاری کو انسان کے خود کفیل بننے کا ایک ذریعہ بھی بتلایا ہے۔ اس نوجوان نے BSc ایگری کی ڈگری حاصل کی۔ اس کا کہنا ہے کہ بہتر نوکری مل سکے اس مقصد سے اس نے مقابلہ جاتی امتحان کی تیاریاں بھی کیں، تاہم اسی بیچ اسے کورونا نے دھر لیا اور یہ ممکن نہ ہو پایا۔ تاہم اس کے دل میں سودا سمایا ہوا تھا کچھ کر گزرنے کا۔ اس لیے اس نے زرعی میدان کا ڈپلومہ حاصل کیا اور ارادہ کر لیا کہ اب مکمل توانائی کھیتی پر ہی لگانی ہے۔ اس نے پیٹھن تعلقے کے لو گاؤں میں فصلوں کے لیے موافق ماحول، مٹی اور ہوا پانی کا جائزہ لیا اور 1 سال کی لیز پر 6 ایکڑ زمین حاصل کی۔ بعد ازاں 2024 میں روزانہ 130 کلومیٹر کا سفر کر کے اس نے 6 ایکڑ زمین پر منصوبہ بندی کے ساتھ ادرک کی فصل کی کاشت کی اور اس فصل کے فروغ و نگہداشت پر خوب محنت کی اور اس طرح ایک بہترین قسم کی فصل اس نے ادرک کے بیج کے طور پر تیار کر لی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ پچھلے 1 سال میں 100 کوئنٹل کی بویائی میں اس سے فی ایکڑ 10 سے 12 لاکھ روپے کا منافع ہوا ہے اور اس کا اعتماد مزید مضبوط ہو گیا ہے۔ ناظرین، ایک طرف تو اس نوجوان کسان نے اپنے عزم و ارادے کی کامیابی کو بلندی دی اور کسانوں کو پرعزم رہنے کی صلاح دی، تاہم دوسری جانب آج عالمی یوم کسان کے موقع پر دنیا بھر کی غذائی ضرورت پوری کرنے والے کسان کی حالت زار کی تصویر بھی کسی سے چھپی نہیں ہے۔ کسان ہمیشہ ہی مختلف آسمانی سلطانی آفتوں کا شکار ہوتا آیا ہے اور دن رات محنت کرنے اور پسینہ بہانے کے بعد بھی جب اس کی فصل آسمانی آفتوں سے تباہ ہو جاتی ہے یا اسے اپنے اموال زراعت کا خاطر خواہ بھاؤ نہیں ملتا اور اس کی لاگت بھی نہیں نکلتی یا پھر وہ بینکوں کے قرضوں کے بوجھ تلے دب جاتا ہے تو اس میں زندگی سے بیزارگی کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے، وہ خود کشی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کے پوشندہ اس کسان کو زندگی دی جائے اور حکومت اسے ان مایوسیوں اور پریشانیوں سے نکالنے کا کوئی مستقل سامان پیدا کرے۔ काय बघायचं नाही साहेब, काय भावनी मालाला सरकार काही बघत नाही, काही शेतकऱ्याचा विचार करीत नाही, कोणत्याही गोष्टीचं काहीच हे नाही राहील। काय काय करणार शेतकरी, काय करणार? खताला काय भाव, बियाला काय भाव झाला,
याचं कोणतंच काही नाही. शेतीमध्ये काय काय परवडणार आहे? देश हा शेतीप्रधान म्हणते, याला काय याच्यामध्ये काय येणार आहे? शेतकरी काय शेती करणार आहे, काय जगणार आहे? आज शेतकरी दिन असल्याने सोशल मीडियावर सर्वकडे साजरा केला जातोय, पण खऱ्या अर्थानं शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा मानला जातो. पण शेतकरी आज जगतोय का? शेतकऱ्यांना मालाला योग्य तो भाव मिळतोय का? तर नाही. खर्च हा शेतकऱ्याला मालाच्या वरती जातोय आणि शेतकरी हा कायम लॉस मध्ये चाललेला आहे. शेतकऱ्याच्या मालाला कुठे भाव मिळत नाही. रासायनिक खतांचे रेट हे खूप वाढलेले आहेत. शेतकरी काय करणार आहे? शेतकऱ्याला दुसरा पर्याय नाही शेतीशिवाय. सर काही नाही, तसं ते एक आनंदाची गोष्ट आहे ती. तर मग तसं झालं तर एक विचार केला तर शेतकरी सुखी आहे आणि एक विचार केला शेतकरी दुःखी आहे. काही गोष्टी चांगल्या तर काही बऱ्याचशा गोष्टी तर वाईटच आहे जास्त करून. कारण मेन तर शेतीमालाला नीट भाव भेटत नाहीये. भेटला तर त्यात परत काही ना काही त्यांचं ते तडजोड करता, नंतर बाहेरून निर्यात करताय काही गोष्टी. आता इकडून तिकडून कांद्याला बरा भाव होता तर त्यांनी बाहेरून कांदा निर्यात केला. परत त्यात तसंही टोमॅटोचंही तसंच झालं. मग शेतकऱ्यांच्या टोमॅटोला भाव सापडला, त्यांनी बाहेरून निर्यात केला. तर कसं म्हणजे एकंदरीत तसं एक विचार केला तर काही गोष्टी चांगल्या आहे, तर काही गोष्टी बऱ्याच वाईट घडताय. इथं काय शेतकऱ्याची कधी दैनच आहे. इथून काय माल आहे असे आवळ येते वरून, सदा फिकीरच आहे शेतकऱ्याला. शेतकरी कधी काळजीमध्येच राहतात. पीक त्याच्या घरी पोहोचेपर्यंत त्याला काळजीच राहते. जसं महाग भेटतं तसं गावाला भाव भेटायला पाहिजे ना. आमच्या पद्धतीत तर बी आम्हाला 40 किलोची बॅग भेटली ती 4,000 रुपयाला 40 किलोची, आणि आमचा गहू घेता 3,000 रुपये 3,500 रुपये क्विंटल. याच्या करताना पाहिजे ना काही. शेतकरी जगला तेव्हाच खायला भेटेल ना दुसऱ्याला. शेतकरी पिकणार नाही तर खात्यान काय मग. सोलार एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने मरकज़ी व रियासती हुकूमतें नित नई स्कीमात लॉन्च करने लगी हैं। लिहाजा छतों पर सोलार पैनल नस्ब करने वाले कंज्यूमर्स के लिए बिजली सप्लाई कंपनी की जानिब से उन्हें नेट मीटर्स फराहम किए जाएंगे। ये इत्तला मुतल्लिका शोबे से मौसूल हुई। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने महीने में 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले एडिशनल कंज्यूमर्स को मुफ्त बिजली फराहम करने और इजाफी बिजली फ़रोख्त करके आमदनी में इजाफा हो, इस गर्ज से सोलार हाउस फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम शुरू की है, जिसके तहत 3 किलोवाट कैपेसिटी वाले प्रोजेक्ट्स के लिए कंज्यूमर्स को मरकज़ी हुकूमत की जानिब से माली इमदाद दी जाती है। प्राइम मिनिस्टर सोलार हाउस फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम के तहत कंज्यूमर के छत पर लगाए गए सोलार पैनल से कितनी बिजली तैयार हो रही है, कंज्यूमर ने अपने मकान में महीना भर कितनी बिजली इस्तेमाल की है और कंज्यूमर की जानिब से कितनी इजाफी बिजली मज़कूरा कंपनी को फ़रोख्त की गई है, इसका रिकॉर्ड रखने के लिए कंज्यूमर्स को एक अलहदा से नेट मीटर नस्ब करवाना पड़ता है। अब तक उसके अखराजात कंज्यूमर्स को ही बर्दाश्त करने पड़ते थे, मगर अब बिजली सप्लाई कंपनी ने कंज्यूमर्स को ये मीटर्स मुफ्त फराहम करने का फैसला किया है, जिसके सबब अब उन्हें यौमिया कितनी बिजली पैदा हुई है, कंज्यूमर्स ने कितनी बिजली इस्तेमाल की है और इजाफी बिजली से मुताल्लिक़ मालूमात कंज्यूमर्स को मोबाइल पर रोज़ाना मिलेगी, जिसके बाद ग्राहकों को बिजली बिल ज़ीरो करने के लिए सोलार पैनल पर बिजली की पैदावार से मुताल्लिक़ मनसूबा बंदी करने में आसानी होगी। रियासत महाराष्ट्र में अब तक 3,23,000 कंज्यूमर्स ने बिजली सप्लाई कंपनी के पास पीएम सोलार हाउस फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम से इस्तेफादा हासिल करने के लिए और दरख्वास्तें जमा करवाई हैं, जिन्हें बिजली सप्लाई कंपनी की जानिब से सोलार नेट मीटर मुफ्त फराहम करवाए जाएंगे। मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के एक वफ़द ने डिविजनल कमिश्नर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र के नाम उनके सुपुर्द करते हुए मुतालबा किया कि एहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुर्तकिब रामगिरी और नीलेश राणे को फौरी गिरफ़्तार किया जाए। बसूरत दीगर रियासत के हर ज़िला में दोबारा जंजीरी भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के सदर ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी की रहनुमाई में आए वफ़द ने गवर्नर के नाम दिए गए मेमोरेंडम के ज़रिए कहा कि इहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुर्तकिब रामगिरी पर रियासत भर में 74 FIR दर्ज करवाए गए हैं। इसी तरह नीलेश राणे के ख़िलाफ़ 6 से ज़ायद FIR दर्ज हैं, लिहाजा दोनों ही को फौरी गिरफ़्तार किया जाए। इस मुतालबे पर मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की जानिब से इलाकाई कमिश्नरेट के सामने 18 सितंबर ता 19 अक्टूबर 31 दिन तक जंजीरी हड़ताल की गई, मगर असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र आर्जी तौर पर यह हड़ताल ख़त्म कर दी गई थी।
मज़कूरा पुलिस अफसरान व मुलाजिमीन और हुकूमत की जानिब से अब तक दोनों ही के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे जाहिर है कि हुकूमत महाराष्ट्र और पुलिस महकमा जानबूझकर भेदभाव कर रहा है, जबकि दस्तूर हिंद ने सभी को यकसा हुकूक बहाल किए हैं। लिहाजा रामगिरी और नीलेश राणे को फौरी गिरफ्तार किया जाए। इस तरह पैगम्बर इस्लाम और दीगर मजहबी रहनुमाओं से मुताल्लिक कोई तौहीन आमेज बयान न दे, इस गर्ज से इस ज़िमन में सख्त कानून बनाया जाए। बसूरत दीगर दोबारा से रियासत महाराष्ट्र के हर ज़िला में जंजीरी हड़ताल शुरू की जाएगी। इस तरह परभनी में दस्तूर हिंद की तौहीन करने वाले शख्स के अलावा सोमनाथ सूर्यवंशी नामी अम्बेडकरी तहरीक के एक नौजवान की पुलिस तहवील में मौत के जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मुतालबे पर भी एक मेमोरेंडम रियासत महाराष्ट्र के गवर्नर के नाम इलाकाई इंतजामिया के सुपुर्द किया गया। इस वफद में ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी, मेराज सिद्दीकी, कामरान अली खान, मुंतजिबुद्दीन शेख, एडवोकेट फैज़, जावेद कुरैशी, एडवोकेट सलीम खान, एस खालिद नहरी और दीगर शामिल थे। निवेदन गवर्नर को देने के लिए आए थे। निवेदन दो तरह का था। एक निवेदन में हमने ये अपील की है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से कि पिछले 31 दिनों तक हम 4 डिमांड्स को लेकर कमिश्नर ऑफिस के सामने बैठे थे और वो 4 डिमांड को मुसलसल परसुएट करते करते पूरा 1 महीना गुजर गया, लेकिन शासन की तरफ से कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई। इसमें हमने इलेक्शन की वजह से या आचार संहिता की वजह से हमने अपने आप को पॉज दिया था, लेकिन अब हमने फिर जो मेमोरेंडम दिया है कि ये डिमांड जो हमारे 4 हैं, जिसमें नंबर 1 रामगिरी महाराज जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उस पर तकरीबन 74 FIRs है, उसको अरेस्ट किया जाए। नीतीश राणे जिसको अब मिनिस्टर बना दिया गया है, उसके ऊपर 6 से ज़्यादा जो FIR है, जो अपशब्द बोला है मुसलमानों के ख़िलाफ़, मस्जिद में घुस के मारने की बात की है, यानी हेट स्पीच जो क्राइम है उसका वो गुनाहगार है, लेकिन उसको मिनिस्टर बना दिया गया है। तो हमारा डिमांड पहले से ये है कि इसको जो है गिरफ़्तार किया जाए। दूसरी बात हमने की कि वक्त संशोधन बिल 2024 का इसको कम्प्लीटली वापस लिया जाए। तीसरी बात हमने ये की है कि औरंगाबाद नाम शहर का वो एज इट इज़ रखा जाए और नए शहर का नाम संभाजी नगर डिक्लेयर करें, और अगर हो सका तो एक दूसरी नई कॉरपोरेशन बनाकर औरंगाबाद संभाजी नगर कॉरपोरेशन इस तरह से बनाया जा सकता है जैसे पूना चिंचवड़ कॉरपोरेशन है। पूना अलग है, चिंचवड़ अलग है, इस तरह औरंगाबाद एक कॉरपोरेशन हो और दूसरे संभाजी नगर एक कॉरपोरेशन। ये हमारा डिमांड है और ये प्रस्ताव हमने स्टेट गवर्नमेंट को पहले भी भेजा है और अभी डिमांड ये कर रहे हैं, पब्लिकली डिमांड कर रहे हैं कि नए शहर की आबादी को संभाजी नगर का नाम दिया जाए। हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पुराने शहर का नाम एज इट इज़ रखा जाए। ये डिमांड के साथ हम यहाँ पर आए थे। पिछले दिनों आपने देखा होगा हिंगोली में भी इस्लाम के ख़िलाफ़ में नस्बत के इलाके में इस्लाम के ख़िलाफ़ में अपशब्द कहे गए। तो ये जितने भी महापुरुष है या धर्मों के ख़िलाफ़ बात करने वाले लोग हैं, इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एक कानून पास करे, एक विधेयक लाए ख़ास तौर से स्टेट असेंबली में, जिसमें ऐसे तमाम लोगों को जो अपशब्द कहते हैं उनको कम से कम 10 साल की सज़ा मिलनी चाहिए। तो कम से कम लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक रहेगा। हर चौथे पाँचवें दिन कोई उठता है, बकवास करता है और चला जाता है, और फिर हमारा राजनीतिक एटमॉस्फेयर ऐसा है कि उसको जो है मिनिस्टर भी बना दिया जाता है। तो इसलिए अगर ये कानून रहेगा तो कम से कम मुंह को ताले रहेंगे और जो है व्यवस्था जो है ठीक ठाक चलेगी। ये डिमांड के साथ हमने यहाँ पे कमिश्नर ऑफिस में आकर मेमोरेंडम दिया है। राज्यपाल से उम्मीद करते हैं कि इसमें वो कोई ॲक्शन लेंगे। मुस्लिम नुमाइंदा कौन्सिलतर्फे परभणी येथील संविधानाची जे विटंबना करण्यात आली आणि सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या पोलीस कोठडीत कत्तल करण्यात आलेला आहे, त्याबद्दल आम्ही महाराष्ट्र शासनाचे मुख्यमंत्रीला आणि गव्हर्नरला, राज्यपालांना एक निवेदन विभागीय आयुक्तामार्फत पाठवलेलं आहे, दिला आहे आज। याबद्दल आमची मागणी अशी आहे की हे दुर्दैवी घटना जी घडली तर ते घडायला नको होती, कारण पोलीस प्रशासनातील IB, गुन्हे शाखा, स्पेशल ब्रांच हे काय करतात?
हे त्यांची जबाबदारी आहे की अशा प्रकारचे जेव्हा काही कट कारस्थान करणाऱ्यांचा हे नियोजनबद्ध कार्यक्रम आहे. नियोजनबद्ध कार्यक्रम असताना हे काय करत होते यांच्यावर सुद्धा प्रश्नचिन्ह निर्माण होतो. यांची पण चौकशी झाली पाहिजे. तर आमची मागणी अशी आहे की हे पूर्ण प्रकरणाची हायकोर्टच्या न्यायाधीशामार्फत चौकशी करण्यात यावी आणि सर्वावर सोमनाथ सूर्यवंशीचे कत्तल करणाऱ्यावर ते कत्तलचा मुकद्दमा दर्ज करण्यात यावा आणि सोमनाथ सूर्यवंशीला देखील 2 कोटी रुपये सरकारने रोख द्यावे. सोमनाथ सूर्यवंशीचे घरातील एका व्यक्तीला सरकारी नोकरी द्यावी. सोमनाथ सूर्यवंशीचे घरातील लोकांना 5 एकर शेतजमीन द्यावी. हे कसं देण्यात यावी. खेरलांजी यापुढे खेरलांजीमध्ये सरकारने असं दिलेलं आहे. महाराष्ट्र शासनाने त्यावर निर्णय घेतला होता म्हणून सरकारने असा करायला पाहिजे आणि हे पूर्णपणे जे काही झालेलं आहे परभणीमध्ये याची सखोल चौकशी करून ते जे दोषी आहे त्यांच्यावर आरोप दाखल करण्यात यावे. मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के डॉक्टर अम्बेडकर से मुताल्लिक़ तौहीन आमेज़ तबसरे की मज़म्मत में 27 दिसंबर को जालना में कांग्रेस पार्टी की जानिब से मज़म्मती मोर्चा निकालने का ऐलान पार्टी की जानिब से किया गया है. अयां रहे कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला के इस गैर ज़िम्मेदाराना और आईन हिंद के मेमार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन करने वाले बयान पर मुल्क भर में एहतजाज व मज़म्मत जारी है. 27 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की जालना इकाई की जानिब से ये मोर्चा शहर के इलाका नूतन वसाहत में वाक़े बाबा साहब के मुजस्समे पर खिराज अक़ीदत पेश करके निकाला जाएगा, जो कलेक्टर ऑफिस ले जाया जाएगा, जहां ज़िला कलेक्टर को एक मुतालबाती मेमोरेंडम पेश किया जाएगा. इस तरह की इत्तला कांग्रेस पार्टी के ज़िला सदर राजा भाऊ देशमुख ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है. नेज़ उन्होंने वज़ीर दाखिला के इस बयान की शदीद मजम्मत भी की है. अमित शहाजी यांनी जे वक्तव्य केलं त्यांच्याबद्दल, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांबद्दल की त्यांनी जे संसदेमध्ये ज्या पद्धतीनं त्यांचा उल्लेख केला की जर त्यांचा इतका फॅशन म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव इतक्या वेळेला घेता, इतकं जर देवाचं घेता तर तुम्हाला स्वर्गात जागा मिळेल, ह्या पद्धतीचं जे त्यांनी वक्तव्य केलं त्याचा निषेध आम्ही सर्व काँग्रेस जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फे आणि आमच्या सर्व नेते मंडळीतर्फे करतो. तो आपल्या माध्यमातून आम्ही जनतेपर्यंत पोहोचू इच्छितो. आपण तो निश्चितच पोहोचवाल अपेक्षा व्यक्त. काँग्रेस पक्षाचा आहे पण आम्ही विनंती महाविकास आघाडीच्या आमच्या मित्र पक्षाला विनंती करू तो आता त्यांनी सामील व्हायचं नाही व्हायचं ऑलरेडी केलं ना. रियासती वज़ीर अतुल सावे को जालना के राब्ता वज़ीर बनाए जाने की क़ियास आराइयों के बीच ही उन्हें ज़िले का राब्ता वज़ीर बनाने की मुखालिफत के सुर भी उठते देखे जा रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और रियासती वजीर अतुल सावे को जालना ज़िले का राब्ता वजीर बनाए जाने की शिवसेना की जानिब से मुखालफत की जा रही है. इस सिलसिले में शिवसेना ने अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करते हुए सावे की मुखालफत की और कहा है कि उनके अलावा उन्हें माहियूती में शामिल किसी भी वजीर के ज़िले के लिए सरपरस्ती मंजूर होगी, लेकिन उन्हें अतुल सावे नहीं चाहिए. इस तरह का खुला मौक़िफ़ शिवसेना के ज़िला प्रमुख भाऊ साहब घुगे ने मीडिया से बातचीत में जाहिर किया है. या संपूर्ण पदाधिकाऱ्यांना पालकमंत्री महोदयांनी कोणत्याही विश्वासात घेतलं नाही. त्यामुळे सर्वांचा रोष आहे की अतुल सावे साहेब सोडून दुसरे कोणतेही पालकमंत्री जर दिले तर ते आम्हाला चालतील. खरं तर सन्मान्य अर्जुनराव खोतकर साहेब जर मंत्रिमंडळात आले असते तर साहजिकच जालन्याचे पालकमंत्री खोतकर साहेब असते किंवा आमचे दुसरे जे बबनराव लोणीकर साहेब असतील किंवा नारायणराव कुचे, संतोष दानवे साहेब यापैकी कुणीही मंत्री झाला असतं तर साहजिकच पालकमंत्रीपद हे जिल्ह्याला मिळालं असतं आणि जिल्ह्याचा झपाट्याने विकास होण्यासाठी स्थानिकचा पालकमंत्री राहिला असता. शहर जालना में 247 हेक्टर अराजी पर सिडको प्रोजेक्ट कायम होगा, जिसके लिए 200 हेक्टर ज़मीन की तहवील के लिए मंजूरी भी मिल चुकी है. इस तरह की इत्तला नौ मुंतखब एमएलए अर्जुन खोतकर ने दी है. इस मामले को लेकर अर्जुन खोतकर ने मालूमात दी है कि शहर से मुत्तसिल खरपुड़ी इलाके में 247 हेक्टर पर यह सिडको प्रोजेक्ट तैयार होगा, जिसकी तहवील अराजी के लिए 200 हेक्टर की इजाज़त भी मिल चुकी है और मजीद 47 हेक्टर ज़मीन को भी येलो जोन में लेकर उसके मुताबिक किसानों को मुबादला देने का मुतालबा खोतकर ने जिला इंतजामिया से किया है. इस मामले को लेकर रुकन असम्बली खोतकर की मौजूदगी में जिला इंतजामिया का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ. इस इजलास में जिला कलेक्टर डॉक्टर श्री कृष्ण पांचाळ और दीगर अफसरान व इस इलाके के कई किसान शरीक थे. मुळामध्ये जालन्यामध्ये सिडकोचं आम्ही स्वागतच केलेलं आहे, परंतु शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर नांगर फिरवू नये. जे मूळ शेतकरी आहेत त्या मूळ शेतकऱ्याला न्याय मिळावा यासाठी मी शेतकऱ्यांना या ठिकाणी घेऊन आलेलो आहे.
सिडको हे 247 हेक्टरमध्ये या ठिकाणी होतं. 200 हेक्टरच्या लोकांनी संमती दिलेली आहे. उर्वरित ज्या लोकाला येलो झोनचे रहिवाशी प्रमाणे पैसे मिळालेत त्याचप्रमाणे या 46 हेक्टरला पैसे मिळावेत अशा प्रकारची मागणी मी माननीय जिल्हा प्रशासन, जिल्हाधिकारी, सिडकोचे अधिकारी आणि SDO यांच्याकडे ही मागणी केलेली आहे आणि त्यांना पॉझिटिव्हली प्रस्ताव वर शासनाकडे पाठवायला सूचित केलेलं आहे. माझ्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी हा प्रस्ताव तातडीनं 2-3 दिवसामध्ये तयार करतील आणि सिडको आणि महाराष्ट्र शासनाला प्रस्ताव जाईल. मला खात्री आहे कि वरच्या पातळीवर हा प्रश्न मी सोडू शकेल. गुज़िश्ता 21 और 22 दिसंबर को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम पर मुनाकिदा ताइक्वांडो खेल के बैनुल अक़वामी मुकाबले में बिडकिन के खिलाड़ियों ने उम्दा खेल का मुजाहरा करते हुए 5 मेडल हासिल करके हमारे शहर, हमारी रियासत और हमारे मुल्क का नाम रोशन किया। वाज़ेह है कि ताइक्वांडो के इंटरनेशनल कोच हाफिज इमरान की रहनुमाई में तरबियत याफ्ता बिडकिन के 5 खिलाड़ी मुख्तलिफ ग्रुप्स के लिए हिंदुस्तानी टीम में शामिल किए गए थे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मुनाकिद इस इंटरनेशनल टूर्नामेंट में 21वां बेस्ट कोच का अवार्ड कोच हाफिज इमरान को दिल्ली के वजीर बराए स्पोर्ट्स गोयल सिंह के हाथों दिया गया। इसी तरह इंटरनेशनल चैंपियनशिप मुकाबलों में सार्थिक कृष्णा राठौड़ ने सिल्वर मेडल हासिल किया, जबकि सौरभ संजय परमेश्वर, केशव देवीदास वैष्णव और अफरोज पठान ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए और इन मुकाबलों में हिंदुस्तानी परचम लहराते हुए अपने शहर, अपनी रियासत और अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, जिस पर इन खिलाड़ियों और कोच को शहरियान की जानिब से मुबारकबादियाँ दी जाने लगी हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज दिल्ली तालकटोरा इंडोर स्टेडियम के अंदर आज जो है औरंगाबाद परफेक्ट मार्शल आर्ट टीम पहुंची, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेहतरीन तरीके से जो है तो यहाँ पे जीत हासिल की। इसके अंदर हुमायूं इमरान नज़ीर ने गोल्ड मेडल मारा, सार्थक कृष्णा राठौड़ इसने सिल्वर मेडल मारा, उसके बाद सौरभ परमेश्वर इन्होंने जो है तो ब्रॉन्ज मेडल मारा, केशव देवीदास इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल मारा, उबैद अफरोज पठान इन्होंने भी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर खेलकर ब्रॉन्ज मेडल मारा और जीत हासिल की। परफेक्ट मार्शल आर्ट औरंगाबाद महाराष्ट्र। तालुका खुलदाबाद के पुलिस पाटिलों का इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर एडिशनल ज़िला SP सुनील लांजेवार ने रहनुमाई की। इस मौके पर बेहतर कारकर्दगी अंजाम देने वाले पुलिस पाटिलों को तौसीफ़नामे देकर उनके इस्तकबाल किए गए। पुलिस पाटिल दरअसल देही सतह पर पुलिस इंतजामिया के लिए कान, नाक और आंखों जैसी अहमियत रखते हैं। वो जनता और इंतजामिया के बीच राब्ते की अहम कड़ी होते हैं, इसलिए उन्हें निहायत चाको चौबंद और मुस्तैद रहकर अपने गांव की हर एक छोटी से छोटी नक्ल हरकत पर नजर रखनी चाहिए और हर जरूरी मालूमात इंतजामिया तक पहुंचानी चाहिए। इस तरह का अहम इज़हार ख्याल और रहनुमाई गुज़िश्ता दिनों खुलदाबाद तालुके के जायजा दौरे पर आए देही पुलिस के एडिशनल जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट सुनील लांजेवार ने किया है। इस मौके पर पुलिस पटेलों का एक इजलास भी मुनक्किद हुआ, जिसमें लांजेवार ने खिताब किया। इस इजलास में तालुके के मज़ाफ़ात गल्ले बोरगांव की खातून पुलिस पाटिल सिंधुताई बड़े और तीसगांव तांडा के पुलिस पाटिल रघुनाथ चौहान को उनकी बेहतर कारकर्दगी और खिदमात के एवज लांजेवार के हाथों तौसीफनामे दिए गए और उनका इस्तकबाल किया गया। इस दौरे में सुनील लांजेवार ने खुलदाबाद पुलिस थाना का सालाना जायजा भी लिया। इस मौके पर अफसरान और मुलाजिमीन की परेड भी मुनक्किद हुई, जबकि पुलिस पाटिलों के इजलास में तालुका भर के पुलिस पाटिलों ने शिरकत की। सिडको, हडको, चिकलथाना व सिडको बस स्टैंड से करीब के दीगर मुसाफिरों की सहूलत के लिए अब सिडको बस स्टैंड से नासिक, सिल्लोड़, वैजापुर के लिए शिवाई बस खिदमात शुरू किए जाने का ऐलान किया गया। आया है कि मज़कूरा इलाकों और सिडको से मुत्तसिल या करीब पड़ने वाले इलाकों के मुसाफिरों को अब तक सिल्लोड़, वैजापुर, नासिक के सफ़र पर जाने के लिए सेंट्रल बस स्टैंड ही जाना पड़ता है। ताहम अब सिडको बस स्टैंड से बस की इन रास्तों की खिदमत के लिए शिवाई बसें शुरू की जा रही हैं, जिसके सबब मुसाफिरों के वक्त और पैसे की भी बचत होगी। इसी मकसद से ये फैसला किए जाने का खुलासा ST इंतज़ामिया ने किया है। वाज़ेह हो कि जालना, बीड़ और सिल्लोड़ के लिए फ़िलहाल बिना कंडक्टर रास्त शिवाई बसें जारी हैं और इससे पहले नासिक के लिए सिर्फ सादा और शिवशाही बसें ही चालू थीं। ताहम अब इन रास्तों पर भी अब शिवाई बसें शुरू किए जाने के फैसले पर मुसाफिरों ने इत्मीनान का इजहार किया है। गुज़िश्ता सनीचर को 2 मुख्तलिफ मकामात पर नायलॉन मांझे के सबब 2 नौजवान हादसात का शिकार हो गए, जो शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए।
جس کے سبب شہریان میں بے چینی پائی جا رہی ہے اور وہ متعلقہ انتظامیہ سے توجہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مکر سنکرانتی کے تہوار کو ابھی 20 سے 25 دن باقی ہیں، مگر شوقین افراد ابھی سے پتنگ بازی کا شوق پورا کرنے لگے ہیں، جو ممنوعہ نائلون مانجے کا بھی بے خوف و خطر استعمال کرنے لگے ہیں، جس سے نہ صرف شہریان حادثات کا شکار ہونے لگے ہیں بلکہ بے زبان پرندے بھی اپنی جان گنوانے لگے ہیں۔ سنیچر کے دن شہر میں نائلون مانجے کی زد میں آ جانے کے سبب 2 نوجوان زخمی ہوئے ہیں۔ پہلا واقعہ شاہنور میاں درگاہ روڈ پر پیش آیا تو دوسرا حادثہ کٹکٹ گیٹ علاقے میں پیش آیا ہے، جس میں لوٹا کارنجا کا ساکن سید اختر نامی نوجوان شدید طور پر زخمی ہوا ہے، جسے پہلے ایک مقامی اسپتال میں ابتدائی طبی امداد پہنچائی گئی اور بعد ازاں گھاٹی اسپتال بھجوا دیا گیا۔ اس نوجوان کے گلے پر زخم اتنا شدید تھا کہ اسے 8 ٹانکے لگانے پڑے ہیں، لہٰذا زخمی نوجوان کے رشتہ دار اسے جنسی پولیس اسٹیشن لے گئے اور نامعلوم افراد کے خلاف کیس درج کروایا گیا۔ نائلون مانجے کے سبب شہر میں بڑھ رہے حادثات سے شہریان پر خوف طاری ہے اور وہ پولیس انتظامیہ و میونسپل کارپوریشن سے اس ضمن میں ٹھوس کارروائی کا مطالبہ کرنے لگے ہیں۔ واشی تعلقے کے ہفتہ واری بازار کے بعد گھر لوٹ رہے باپ بیٹے کی موٹر سائیکل کو ایک کار نے زوردار ٹکر مار دی۔ اس حادثے میں باپ کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور بیٹا شدید زخمی ہوا ہے۔ واشی کے ہفتہ وار بازار سے فارغ ہو کر یہ باپ بیٹا اپنی موٹر سائیکل پر اپنے گاؤں بنگرواڑی لوٹ رہے تھے کہ قومی شاہراہ کے قریب ان کی موٹر سائیکل کو ایک فارچونر کار نے زوردار ٹکر مار دی۔ یہ حادثہ گزشتہ روز 22 دسمبر کو پیش آیا۔ پولیس سے ملی معلومات کے مطابق حادثے میں ہلاک ہونے والے کا نام 70 سالہ اتم سوریہ بھان سلگر ساکن بنگرواڑی، جبکہ زخمی ہونے والے ان کے بیٹے کا نام گورکھ تم سلگر عمر 35 برس بتلائے گئے ہیں۔ یہ دونوں ہی اپنی موٹر سائیکل MH25 AZ 3688 پر قومی شاہراہ نمبر 52 کی جانب جا رہے تھے کہ اسی دوران فارچونر کار MH12 GP 3600 نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی اور کم و بیش 300 فٹ تک گھسیٹ دیا۔ متعلقہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر پنچنامہ کیا اور اس حادثے کا اندراج کر لیا گیا، جبکہ حادثے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ مہاوترن کے ملازم کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہوئے سرکاری کام میں رکاوٹ ڈالنے پر برج واڑی کے ایک شخص کے خلاف مذکورہ ملازم کی جانب سے سڈکو MIDC پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی گئی۔ بجلی سپلائی کمپنی کی جانب سے جاری پریس نوٹ کے مطابق چکل تھانہ MIDC سب ڈویژن کے سینئر ٹیکنیشین گولاجی ناگرے اتوار کی دوپہر 2 بجے کے قریب برج واڑی علاقے کے پرانے محراب سے قریب رکشہ اسٹینڈ پر اپنے ایک آؤٹ سورس کے ساتھی آکاش ڈانگے کے ساتھ وہاں مرمت کا کام کر رہے تھے کہ برج واڑی کے ساکن یانیشور گوڈ پاکھرے نے بلا وجہ سرکاری کام میں رکاوٹ ڈالتے ہوئے مہاوترن کے ملازمین کے ساتھ بدسلوکی کی، جس پر گولاجی ناگرے کی جانب سے سڈکو MIDC پولیس اسٹیشن میں مذکورہ ملزم کے خلاف شکایت درج کروائی گئی ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ دنیا بھر آج منایا گیا عالمی یوم کسان۔ پیٹھن کے BSc ایگری اور زراعتی ڈپلومہ ہولڈر ایک نوجوان کسان نے کامیاب کھیتی کے گرو بتلا کر کسانوں میں جگائی خود اعتمادی۔ آسمانی آفتوں اور سلطانی و حکومتی زیادتیوں سے مایوس کسان خودکشی پر مجبور، کون کرے گا کسانوں سے مسیحائی؟ حکومت سے متاثرہ کسان کر رہے ہیں سوال۔ گستاخ رسول رام گیری اور نیلیش رانے کی گرفتاری اور گزشتہ دنوں آئین ہند کی بے حرمتی اور نوجوان سومناتھ سوریہ ونشی کی حراستی موت کی تحقیقات اور خاطیوں کو سزا دینے کے مطالبے پر مسلم نمائندہ کونسل نے پیش کیے گورنر کے نام میمورنڈم۔ اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملے میں دوبارہ زنجیری ہڑتال شروع کرنے کا دیا انتباہ۔ دہلی کے تال کٹورہ اسٹیڈیم پر بین الاقوامی تائیکوانڈو مقابلوں میں بڑکن کے کھلاڑیوں نے جیتے 5 میڈل۔ چہار جانب کھلاڑیوں اور کوچ کی جا رہی ہے سراہنا اور دی جا رہی ہے مبارکباد۔ اور سنکرانت کا تہوار آنے سے قبل ہی شہر میں پتنگ بازی کی مچی دھوم۔ ممنوع نائلون مانجھے کا ہو رہا ہے بے دریغ استعمال۔ خطرناک نائلون مانجھے سے پیش آ رہے ہیں حادثات، انتظامیہ سے فوری توجہ کا مطالبہ۔ اسی کے ساتھ MCN اردو خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں نوید انجم آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔